अच्छी अच्छा ठीक वीडियो सब क्लियर अच्छे आज्ञा परम प्रेम परम दयाल श्रीपाद पद्मरे मोर प्रणाम परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीपाद पद्मरे मोर प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर अतुल चरण मोर प्रणाम आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांकर अतुल चरण मोर प्रणाम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दांकर अतुल चरण मोर प्रणाम आजिर ए सत्संग पुरोधा प्रशांत भाई ए सत्संग उपस्थित श्री श्री ठाकुरंकर पुत पांजाधारी कर्मी वृंद प्राणर भाई माने भक्तिमती माता माता माने छोट पिला माने समस्त मोर जय गुरु आज मोर परम सौभाग्य भाई कहले मु बहुमूल्य समय दे आसी मोर मने हुए यह मोर परम सौभाग्य आज आपण मानक गहन रे एई परम पितांकर उद्देश्य रे एई जो सत्संग निवेदित हेउछि सेथिरे आपण मानक गहन रे मु जोग देवार सुजोग पाइछि ताहा मो पई परम भाग्यर कथा एवं आपण माने जे नित्य नियमित एई एफसीआई तालचेर सत्संग केंद्र आनुकूल्य रे नियमित भाव रे ई सत्संग रो आयोजन करि आसुछंती एवं अगणित भाई माँ समस्त को आपण माने ए श्री श्री ठाकुरंकर तांकर से दिव्य आइडियोलॉजी तांकर से डिवाइन आइडियोलॉजी तांकर से परम प्रेरणा रे आपण माने प्रेरित करूछंती समस्त को सेति पय आपण मानकर ए जो उद्यम निश्चित भाव रे प्रशंसनीय प्रशांत भाई ए जे श्री श्री ठाकुरंकर कथा कहूथिले एवं कहवा समय रे श्री श्री ठाकुरंकर प्रफुल्ल दांक सहित जो कथन तार उल्लेख कले से कथाटी मोर मने पड़े एवं जेहेतु हठात से कथा स्मरण रे आसिला इच्छा करुछि आपण मानक पाखरे तोली धरिबा पई श्री श्री ठाकुरंको हरिनंदन प्रसाद जे कि श्री श्री ठाकुरंकर भक्त थिले आजिर जे सत्संग असिस्टेंट सेक्रेटरी शिवानंद प्रसाद तांकर जे बापा हरिनंदन प्रसाद श्री श्री ठाकुरंको सेदिन पचारुछंती ठाकुर आपण जेतबळे ए रक्त मांस शरीर रे आम मानक पाखरे नथिबे सेतबळे आमर जदि से तीव्र इच्छा हुए आपण को दर्शन करबा आपण को जदि आमे माने डाकू आपण कोन आम कथा सुनी पारिबे ठाकुर ठाकुर कहउछंती हां मु सुनी पारिबी will you hear me if I call you श्री श्री ठाकुर कहउछंती yes I will hear you पुणी से पचारुछंती ठाकुर जदि आपण को स्वचक्षुरे देखिबा को मन चाहे आपण कोन मो सम्मुख रे विद्यमान हेबे will I be able to see you if I want to see you ठाकुर कहउछंती yes I will appear within you if you want to see me तुमरी भितरे तुमरी मन एवं अंतर एवं हृदय भितरे मु निश्चित भाव रे आविर्भूत हेबी तुमे जदि मते देखिबा को चाहो हरिनंदन कहउछंती बट ठाकुर काहे की why within me मो भितरे काहे की मु जदि मो सामना रे जे भली भाव रे आपण को आजि देखुछि एई चक्षुरे सेई चक्षुरे आपण को कोन देखि पारिबी जदि मन केबे चाहे will you appear before me why within me ठाकुर से ठाकुर कहउछंती हरिनंदन डाकार मतन डाकले ताओ संभव होय if you call me with the utmost urge from within your heart utmost urge ei je antaratama hrudayar ei antaratama akuti
ତା ନେଇ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଡାକ, ଡାକାର ମତନ ଡାକଲେ ତାও ସମ୍ଭବ হয়। ଯଦି ସେଇଭଳି ପ୍ରାଣର ଆକୁତି ନେଇ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଡାକ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ମତେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାରୁ ମୋର ଏଇ କଥାଟି ମନେ ପଡେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ ଯେ ଯଜନ କରିବାର ଅର୍ଥ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜନ ଠିକ ଭାବରେ କରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନା ଠିକ ଭାବରେ କରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ସେ ମତେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଏଇ ମତେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହଉଛି ଯଜନର ପ୍ରମାଣ। ମତେ ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯଦି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ ମୋ ପ୍ରତି ଥାଏ, ଅନରିପେଲିଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯଜନ ଜାତ ନିଶ୍ଚୟବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ଯଦି ସେ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଅନୁରାଗ ଭିତର ଦେଇ ସେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମମାନେ ଯଦି କେବେ ସେଇ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହେଇପାରିଛି ତ? ଯଦି ହେଇପାରିଛି, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋରି ପାଖରେ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିପାରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ଭାବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଦୟାକରି କିଛି କହନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ମୁଭି ଭିତରେ, ସିନେମା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଉକ୍ତିକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବା କଣ କହିବି? ଏଇ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଦେଖ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମେ ପରିକ୍ରମଣ କର। ଏଇ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅ। ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ରୋଷେଇଶାଳା ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯୋଉ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ନିଜେ ଖୁବ ନିଜ ଆଖିରେ ବୁଲି ଦେଖ, ଏ ବୁଝିପାରିବ ପରମ ପିତାଙ୍କର କି ଦୟା, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମୋଠୁ କଣ ତମେ ଶୁଣି କଣ ଲାଭ ପାଇବ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କାହାର ହୁଏତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତାର ରେକର୍ଡିଂ ନିଜର ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରାରେ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ ପ୍ରୀତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହାଯଜ୍ଞ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମମାନେ ଦେଖି ଆସିଲୁ। ପରିଶେଷରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଦି ପଦ କିଛି କହନ୍ତେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ, ଯେ ପରମ ପିତା, ମଣିଷର ଜୀବନର ଯେ ଉଦ୍ଧାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ କହିପାରେ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର କ୍ଷମତା ଏଇ ବିଶ୍ବ ଦୁନିଆରେ କାହାର ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ଥିଲା, ଆମରି ଭଳି ଦୁଇଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ, ଆମରି ଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ,
किंतु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आमरी भली नथिले से थिले आमठारु भिन्न आमठारु खूब पृथक एवं फरक एवं तांकर भाबिबा तांकर कहिबा तांकर चाहाणी तांकर कथाबार्ता तांकर कथोपकथन ताहा सब किछि भिन्न थिला आम मानक ठारु संपूर्ण भावरे नियारा मनीष व्यक्तित्वटे से थिले तुमारे जदि सुनिबाकू चाहो तांकरी विषय रे वास्तविक भावरे एई अनंत असीम जे प्रभु तांकरी विषय रे कहिबा एई दुनिया रे कहार संभव नुहे तथापि जदि मो मुखरे किछि सुनिबाकू चाहो ताहेले सुनो आचार्य देव श्री श्री दादा कहउचंती मु सेतबेले युवक कॉलेज रे पाठ पढु थाए मोर किछि युव बंधु माननकु नेई मु श्री श्री ठाकुरंक पाखकु आसी थाए सेमाननकु कहि आसी थाए तुम मानक भितर जहा किछि प्रश्न अछि जहा किछि जिज्ञासा अछि मु नेई जिबि तुमको श्री श्री ठाकुरंक पाखकु तुमे तांकर तुमर मनर सेही प्रश्न मनर सेही उद्वेग मन भितर सेही जो प्रश्नवाची अछि तुमे ताहा श्री श्री ठाकुरंक पाखरे रखि पारो तांकु पचारि पारो एवं मु तुमको निश्चित भावरे आश्वासन दे कहि पारे श्री श्री ठाकुर तुमरी समस्त प्रश्न समाधान करिवे बंधु माननको 5 जन बंधुଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା କଲେଜ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାନେ କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କଥାପଥନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି पाखापाखि अधा घंटर 45 मिनिट समय धरी कथोपकथन चली तापरे बंधु माननकु नहीं आचार्य देव श्री श्री दादा सेतबेले तो आचार्य देव सी नथिले सेतबेले श्री श्री दादा श्री श्री ठाकुरंक पाखरु तांकर बंधु माननकु नहीं आछंती युवक बंधु माननकु एवं दादा कहउचंती जे आज तो मु तुम मानकु नहीं आसिली किंतु समय तो खूब कम थिला तुम मानकर प्रश्नर तो उत्तर श्री श्री ठाकुर जी देई पारिले नाही केवल मो सांगरे मोरी प्रश्नर उत्तर दबा भितरे तांकर समय शेष हो जाइछि मु तुम मानक पाखरे दुखित किंतु कथा दउछि आउ थरे मु नेई आसीबि तुम मानकु तांकरी पाखकु तुमरी जहा प्रश्न ताहार उत्तर श्री श्री ठाकुरंक पाखरे पाइबा पाई प्रथम बंधुटी कहउछंती अरे तुम कौन कहउछ श्री श्री ठाकुर को जहा मु प्रश्न पचारिली तार उत्तर से तो देले मो मन भितरे किंतु दुख जे तुम माने आउ कहा संगरे श्री श्री ठाकुर तो कथा ही पारिले नाही मोरी प्रश्नर उत्तर देबारे समय तो बीती गला द्वितीय बंधु कहउछंती अरे तुम कौन कहउछ श्री श्री ठाकुर तो मोरी संगरे ही कथा होउथिले मोरी प्रश्नर उत्तर देइछंती तृतीय बंधुंकर सेही कथा अरे कौन कहउछ श्री श्री ठाकुर तो मोरी संगरे ही कथा होउथिले एकमात्र मोरी संगरे ही चतुर्थ एवं पंचम बंधुंकर मध्य सेही कथा आचार्य देव श्री श्री दादा सेही फिल्म प्रोड्यूसर कार्ड को लक्ष्य करी कहउछंती एई होउछंती श्री श्री ठाकुर आर अर्थ कोन आर मीनिंग कोन एई जो कथा आपण सुनिले तार रहस्य कोन जाहाको विज्ञान जहार उत्तर देई पारे ना समाधान देई पारे ना एक समय रे एक अवस्था रे 5 जन व्यक्ति सांगरे कथबार्ता जे हेई पारंती एही बळी जे सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान मनुष्यटीए तांको विषय कोन कहिबा ए जो कहिबार उद्देश्य होछि आमे माने कहंती बहु समय रे ए कीर्तन रे उदंड कीर्तन रे माने गाई उठंती जळे हरि स्थळे हरि पृथ्वी रे हरि अग्नि रे हरि आकाश रे हरि सबु जागरे हरि विद्यमान सर्वत्र विद्यमान हरि कहिबारे किछि लाभ हुए ना जे पर्यंत से गभीर विश्वास मन भितरे सुदृढ़ न हुए ए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद एक समय रे 5 जन व्यक्ति सांगरे कथा ही पारंती काहे कि ही पारंती नाही विज्ञान आको बुझेई पारे ना जुक्ति द्वारा ए प्रश्नर उत्तर दिया जाई पारे ना तथा मनुष्य भितर से संशय या हुए तो मनगढ़ा कहानी या हुए तो एक असत्यर परिप्रकाश यह सत्य नुहे एठारे अविश्वास रो आरंभ एठारे ही मनुष्य विश्वासहीन तार परिचय मिले प्रकृत विश्वासी जे
से किंतु स्वीकार करि पारे विश्वास करि पारे एई जे प्रभु जे सर्वत्र विद्यमान जे ओमनी प्रेजेंट जे ओमनिशिएंट जे ओमनीपोटेंट जे एक समय रे सबु जगह रे सबु स्थान रे अणु परमाणु भितर जे विद्यमान हेई पारंती से एक समय रे 5 जन व्यक्ति सांगरे कथा हेई पारिबे नाही काहे एई कथा से दिन आचार्य देवश्री श्री दादा सेई आगत अतिथि को सेई जो फिल्म प्रोड्यूसर जे आसीथिले तांको कहउछंती एवं तांकर सेई जे फिल्म प्रोड्यूसर आचार्य देवश्री श्री दादांकर कथा सुनी तांकरी भाव उद्दीपक मुह तांकर अंतर भितरे जे अनंत आनंद एई जे एक मर्मे मर्मे जे बड़ी से अनुभव करुछंती श्री श्री ठाकुरंकर सेई परम सत्ता सेई सर्वमय सत्ता तांको बुझिबा को चेष्टा करुछंती जहाको बुझिबा पई भाषा नाही जहाको प्रकाश करिबा पई कोनोसी भाषार साध्य नाही जहाको बुझिबा पई कोनोसी मन एवं ज्ञान एवं बुद्धि देई जहाको बुझा जाई पारे ना जहाको अबांग मानस गोचर बोली कहा जाए एवं जिए जहाको ज्ञान बुद्धि द्वारा बुझा जाई पारे ना जहाको बुझी हुए ना जहांको कथा कल्पना करा जाई पारे ना जहांको कथा कही बुझाई दिया जाई पारे ना सेही बळी जने व्यक्तित्व सेही बळी अनंत असीम ए मनीष जीवन रो परम उद्धाता आम मानकर परम आराध्य द सुप्रीम वेल विशर ऑफ द मैनकाइंड जाको आम माने जीवन रे पाइछंती जीवन रे पाई धन्य हेइछंती आम माने परम सौभाग्य भाग्यवान आम माने एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट जे ए जीवन रे ए हमर ए अनंत यात्रा रे এই অনন্ত যাত্রার এই যে জীবনের যে পর্যায় এই পর্যায়ের ভিতরে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে মানে পাইছন্তি এই যাত্রারে সমস্তে নিরন্তর আগেই চালিছন্তি কিন্তু আমমানে যে পরম ভাগ্যবান শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে জীবନରେ পাইছন্তি কিন্তু আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কহନ୍ତି আমমানে যে পরম ভাগ্যবান আমমানে যে অসম্ভব সম্ভাবনা নেই এই দুনিয়াକୁ ଆସିছন্তি পুଣି কহନ୍ତି অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে এসে করলি কি এই যে অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে নেই তুমি মানে আসিছো এই দুনিয়াକୁ এই যে অনলিমিটেড পোটেনশিয়াল নেই আসিছো এই পরম পিতা বিশ্ব পিতাঙ্কর সন্তান ভাବରେ অনন্ত শক্তির অধিকারী হই তুমি মানে যে আসিছো তুমি এই শক্তিକୁ ছিন্ন ভিন্ন করি তুমি এই শক্তির অবক্ষয় করি শেষরে ହେଇଛ কোন পাইছো কোন ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିଛୁ ସେଦିନ ଦେଓଘରରେ आमने बैंगलोर रो किसी गुरु भाई जाइछु एवं पूज्यपाद बाबाईदांक सांगरे ए जो बैंगलोर रो सत्संग मंदिर रो जो कार्यक्रम नै विशेष किछि आलोचना चालिछि हठात पूज्यपाद बाबाईदा मो आडे लक्ष्य करी पचारुछंती ए जे सत्यानुसरण आम माने पाठ करू प्रतिदिन ए सत्यानुसरण अर्थटा कोन सत्यानुसरण जे शब्द तार माने कोन मु सामान्य भाबरे अप्रस्तुत एवं अप्रतिभ अवस्था रे मु कहूछि दादा सत्यर अनुसरण करिबा कहउछन्ती सत्यर अनुसरण माने कोन पुणी थरे पचारुछन्ती द्वितीय थर पचारुछन्ती वर्तमान किंतु मो निरुत्तर मो पाखरे उत्तर नाही स्मितहास्य करी बाबाईदा कहउछन्ती निजे सत्यानुसरण अर्थ हेउछि सत्य स्वरूपंकर अनुसरण करिबा ए सत्य स्वरूप जे सत्य जहा भितरे मूर्त हेछि सत्य जहा भितरे विद्यमान the truth has been materialized in whom तांको ही अनुसरण करिबा ए सत्य स्वरूपंक अनुसरण करिबा ए सत्यानुसरण ए सत्यानुसरण परिवार अर्थ सत्यानुसरण को कार्य रे परिणत करिवार अर्थ ए सत्य स्वरूप जे सत्य जहा भितर विद्यमान एवं ए सत्य होची सत्ता ए सत्तार रक्षक जे पालक जे पोषक जे से सत्य स्वरूप ए सत्तार उत्स जे तांको अनुसरण करिबा ताहाई होची सत्यानुसरण ताहाई होची तांको प्रति सक्रिय अनुरागर परिप्रकाश आचार्य देव श्री दादा से दिन आम मान को कहउछंती कथा प्रसंग रे ए बैंगलोर आम माने जो गुरु भाई माने जाइथलु कहउछंती तुमे माने ए जे बैंगलोर शहर रे मंदिर करिबा पई ए जो प्रचेष्टा करिछो ए मंदिर को प्राण भरी
এই মন্দিର କରିବାରେ ତୁମେ ମାନେ ଲାଗି ଯାଅ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କତିପୟ ମାତ୍ର ଥିଲା, ଏଇ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଠାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କତିପୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବିଶାଳ ପଞ୍ଚ ତାରକା ଏଇଭଳି ଏକ 5 storied ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଯୋଉ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଟପ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯୋଉଠି ସେଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ପରିକଳ୍ପନା, ବିଶାଳ ପରିଯୋଜନା କତିପୟ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଦୟାର ନିର୍ଝର ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନନ୍ତ ଦୟାର ଯୋଉ ଧାରା, ତାହା ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ତାହା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନରେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ, ଋତ୍ଵିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନିଜେ, ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମନ୍ଦିର କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଯଜ୍ଞ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତାରି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କରି ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ଏବଂ କୋଉ ଅପାନ୍ତ ସୁଦୂର ଆସାମ କୁହନ୍ତୁ, ବିହାର କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏବଂ ବହିର୍ଭାରତର ସବୁଆଡୁ ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ସେଇ କଥା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ପ୍ରାଣ দিয়ে ମନ୍ଦିରଟା করবি, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ଜୀବନ ଦେଇ, ଅନ୍ତର ଦେଇ, ହୃଦୟ ଦେଇ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ତୁମମାନେ ତୁମର ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରିଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାନ ଯଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ଦୟାରେ 2014 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦାଙ୍କର କର କମଳରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ହୁଏ, ଇନାଗୁରେସନ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉ ଦେଓଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିବେଦନ କରୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ମନ୍ଦିରରେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଏଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। You have established Sri Sri Thakur in the Sri Mandir. Now the time has come to establish him in the heart and soul of every human being in Bangalore city and in the state of Karnataka. ତୁମମାନଙ୍କର এই ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଶେଷ ହେଇନି, এই ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଆଜି, এই ଯଜ୍ଞର ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଚାଲିଯାଅ, ଆଗେଇ ଯାଅ, এই କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ବାହାରି ଯାଅ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ, ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କବଳରେ କବଳିତ ହେବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ,
तुम मैंने जितेबाला तांकरी यज्ञ झांप देवाक चेष्टा करिबो सेतबेले एई जे वृत्ति प्रवृत्ति एई जे मनर जो पछ टाण तुमको निरंतर टाणिबो सेई महायज्ञरु मनर अनुसरण करिबो नाही मनर मनीष जीए तांकरी अनुसरण करिबो एई मनर मनीष जीए श्री श्री ठाकुर से तांकरी जदि अनुसरण करे मन किंतु पछको टाणिबार भय न थाए मन किंतु तळको टाणिबार भय न थाए तुमर जीवन रे तुमर हृदय रे तुमर जीवन रो लव सेंटर जतबेले से मनर मनीष हे उठंती तुमर आउ चिंता करिवार कोनसी कारण नाही आचार्य देव श्रेष्ठ दादांकर से आह्वान रे से दिव्य आह्वान रे आज बेंगलोर शहर रे एवं कर्नाटक रे विभिन्न प्रांत रे श्री श्री ठाकुरंकर से महायज्ञ रे बेंगलोर शहर रे गुरु भाई माने प्रति उठिछंती आज शह शह संख्या रे जे स्थानीय व्यक्ति विशेष भाव रे एई श्री श्री ठाकुरंक यज्ञ रे शामिल होउछंती रास्ता बहुत लंबा पथ बहुत दूर किंतु एई तांकरी आह्वान रे जहा असंभव मने हुए ताहा अंति सरल एवं सावलील मने हेउछि एवं जहा कष्टकर मने हुए एई जे स्थानीय अंचल रे स्थानीय भाषा न जानिथिबा ओडिशा बेंगल बिहार रो आसिथिबा किछि कतिपय गुरु भाई कन्नड़ भाषा न जानी न शिखी मध्य श्री श्री ठाकुरंकर कथा तांकरी पाखरे पहुंचीबार महायज्ञ आज आरंभ करिसंती एवं आम माने सेई महायज्ञ रे शामिल होबार सुजोग प्रतिदिन आमे माने पाउछु आमे माने हेई उठिना हो श्री श्री ठाकुरंकर मनर मनीषटीए हेला भली आम माने हेई उठिना हो तांकर जहा आम प्रति जहा एक्सपेक्टेशन सेई एक्सपेक्टेशन को आमे माने परिपूरण करिवार क्षमता आम मानकर नाही जहा किछि सामान्यतम करि पारिछु जहा किछि सामान्यतम हेई उठिछु तांकरी दया रे श्री श्री ठाकुरंकर दया रे आचार्य देव श्री श्री दादांकर दया रे पूज्यपाद बाबाईदांकर प्रेरणा रे अल्प बहुत संभव हेई पारिछि एवं एई यज्ञ किंतु निरंतर भावरे नियमित भावरे चालिछि एवं चालिथिबो सेदिन मने पड़े सेई कथा 2012 मसीहारे जेतबेले श्री श्री ठाकुरंकर सेई 125तम जन्म महोत्सव देवघर रे पालन करा जाउथला ता पूर्वरु पूज्यपाद बाबाईदांकर निर्देश रे एवं सेई उत्सव रो 2-4 दिन पूर्वरु मते सेठारे उपस्थित होक हेइथला एवं सेई जो सभा मंच रे जो कार्यक्रम थिला ताहाको संयोजना करिवा पई दायित्व मते पूज्यपाद बाबाईदा देइथिले एवं श्री पूजनीय बाबाईदांकर निर्देश थिला एई जे सभा मंच रे जो विशिष्ट गण्यमान्य व्यक्ति माने आसीबे एवं जो अतिथि माने आसीबे सत्संग जो विशिष्ट कर्मकर्ता माने एई सभा मंच रे मंचासीन होई श्री श्री ठाकुरंकर से अमृत कथा परिवेशन करिवे सेमानंकर समस्तंकर कथा कहार कथा जेबोली इम्प्रम्प्टू न हुए एई महान उत्सव रे समस्त जेबोली विशेष भाव रे प्रस्तुत हे आसंती कोनोसी वक्ता जे तांकर वक्तव्य इम्प्रम्प्टू जेबोली न रखंती विशेष भाव रे प्रस्तुत हे आसंती समस्त वक्ता मान को सेई भली भाव रे विशेष भाव रे तांको सूचना दिए जाइतला तांकर जो स्पीच वक्तव्य किभली भाव रे से प्रिपेयर करी आसीबे एवं जोटे कोटे रही न जानती अटकी न जानती ए परम पितांकर जे विशाल उत्सव रे ए महान यज्ञ रे जेबली शामिल होई से माने सुचारू रूपे निजर वक्तव्य रखि पारंती मते सत्संग जने विशिष्ट कर्मकर्ता तांकरी पाई जो प्रारंभिक सूचना पाई मते कार्यक्रम दिया जाइतला एवं सेई सूचना दिया जाइतला एवं सेई स्पीच टी निजे तयारी करिवार अनुभूति मते हेइतला इंग्रजी भाषा रे बहु परिश्रम करी दीर्घ 2-3 दिन धरी सेई जो वक्तव्य प्रारंभिक सूचनार वक्तव्य ताकू लेखिबा परे पूज्यपाद बाबाईदांको निर्देश रे सत्संग जे सेक्रेटरी कार्तिक दांको पाखरे मु नै जाइतली तांको देखिबा पई तांको पाखरे तांकर अप्रूवल पई वैलिडेशन पई एवं सेई स्पीच टी पढ़ी सत्संग सेक्रेटरी कार्तिक दा कहउछंती भलो लेखिचंती ठाकुरंक कथा लेखिचंती बहुत ठाकुरंक प्रेमर कथा लेखिचंती भलो पाइबार कथा लेखिचंती ठाकुरंक जीवन रो झलक देबा पई आपण चेष्टा करिसंती
हेले असल कथा तो लिखिले नहीं। मु कहले आज्ञा कौन भूल हेछि कहंतु, कौन छाड़ी जाइछि? कहउछन्ति असल कथाटा छाड़ी जाइछन्ति। मु कहले आज्ञा दया करी कहि दियंतु कौन छाड़ी जाइछि। कार्तिक सरकार दा कहउछन्ति एई शुणंतु, जेतबेले श्री श्री ठाकुरंकर महाप्रयाण हुए एवं ए मनुष्य मानव जाति दुख वेदना रे भाराक्रांत ही उठे, श्री श्री ठाकुर को जे आम माने आउ देखिबार तांकु सेई शरीर रे देखिबार सुजोग आम मान को मिलिबो नाही। श्री श्री ठाकुरंक महाप्रयाण किछि मास परे आश्रम को आसी थांती से दिन बिहार रो जे प्राक्तन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा श्री श्री ठाकुर तो शरीर रे नहांती, श्री आचार्य श्री श्री बड़दांकर दर्शन करती, तांको संगरे कथोपकथन आरंभ हुए एवं पाखापाखि 1 घंटा तांको सांगरे कथोपकथन परे विनोदानंद झा उठी ठिया हुंती, हाथ जोड़ी कहंती ठाकुर मु एबे आसुछि। मु बुझी पारिलिनी हठात कार्तिक सरकार दा स्ट्रेस दे एम्फसाइज करे कहउचंती विनोदानंद झा ठिया होई हाथ जोड़ी श्री श्री बड़दांकड़ लक्ष्य करे कहउचंती ठाकुर मु आसुछि। खेणिक पई विनोदानंद झा भूली जाइछंती जे श्री श्री ठाकुर शरीर रे नाहंती, से आज कथा होचंती श्री श्री बड़दांक संगरे। सेही चाहाणी, सेही प्रेम, सेही भंगिमा, सेही स्पर्श, सेही माधुर्य, सेही कथा, सेही प्रेमर सेही निर्झर श्री श्री ठाकुरंकर सेही प्रेमर निर्झर आज मध्य अब्याहित। श्री श्री ठाकुरंकर महाप्रयाण परे सेही प्रेमर निर्झर प्रधान आचार्य श्री श्री बड़दांक पाखरे भक्त मंडली पाइथिले। श्री श्री बड़दांकर महाप्रयाण परे आचार्य श्री श्री दादांक भितरे सेही प्रेम, सेही भल पाइबा, सेही प्रेमर उच्छ्वास, सेही प्रेमर निदर्शन एवं सेही प्रेम तुमे केबे आसीछो, तुमे खाइछो कि नाही, तुमर किछि असुविधा हेइनी तो एवं पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदांक पाखरे सेही कथा, सेही प्रेम, सेही भल पाइबा, एई जे भल पाइबार जो निरंतर धारा, ए जे भल पाइबार जो निर्झर सूर्य भाई कार्तिकदा कहउछन्ती आज मध्य प्रवाहित एई असल कथाटा लेखिबा भूली जाइछ। संगे संगे त्रुटि स्वीकार करी ताहाकु सेई प्रारंभिक सूचनार वक्तव्य भितरे श्री श्री ठाकुरंकर प्रेमर निर्झर किभଳି भाबरे श्री श्री बड़दांक भितरे आचार्य श्री श्री दादांक भितरे आज मध्य पूज्यपाद बाबाईदांक भितरे किभଳି भाबरे तार निर्झर नित्य निरंतर आमे माने देखिबाकु पाउछु, ताहा बुझा जाई पारे ना, ताहा भाषारे वर्णना करा जाई पारे ना। एवं से दयार अधिकारी हबाकु हेले दरकार श्री श्री ठाकुरंक प्रति सक्रिय अनुराग एवं आचार्य देवंक प्रति से सक्रिय अनुरक्ति, आचार्य देवंक अनुसरण करिवार भाव, तांक प्रति सेवा समन्वित होई तांक प्रति सेही भली भाबरे अनुरक्त होई उठिबा एवं तांको अनुसरण करिबा, तारी माध्यमरे श्री श्री ठाकुरंको बुझिबा संभव हुए। तारी पाई दरकार सेही सक्रिय अनुराग, अनुराग जदि सक्रियता सक्रिय न हुए ता भितर से कर्मर प्रभाव जदि नथाए, जदि प्रिय परम को भल पाए किंतु तांक पाई किछि करिबाकु इच्छा हुए ना, ताहले से अनुराग किंतु अनुराग नुहे, ताहा भंडामी मात्र, ताहा मूर्खामी मात्र, ताठडु स्टुपिडिटी आउ किछि नाही, ताठरु मन मने हुए बोकामी आउ किछि नाही। श्री श्री ठाकुर से दिन कहउछंती प्राण प्राण जहार परम पितांकु नै मत्त, जहा कोनोसी कष्ट जहाकु काबू करि पारे ना, कोनोसी भय जहाकु भीत करि पारे ना, भयभीत करि पारे ना, से होची परम पितांकु नै तार प्राण मत्त। सेति पई बारंबार मु तुमको कहे अच्युत इष्ट निष्ठ हेई उठ एवं ताठारु ए अच्युत इष्ट निष्ठ हेबा ठारु बड़ प्राप्ति आउ दुनिया रे किछि नाही। आउ त्रिभुवन रे ताठारु बड़ लाभ प्राप्ति एई विश्व ब्रह्मांड रे स्वर्ग मर्त्य पाताल एई त्रिभुवन रे ताठारु बड़ प्राप्ति
ତାଠାରୁ ବଡ ଲାଭ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସକ୍ରିୟ ଅନୁରାଗ, ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା ସେଦିନ କହନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଭଲ ପାଇବା। ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଭଲ ପାଇବା, ମଣିଷର ହାଡ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଗୋଡ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ପକେଇ ଦିଆଯାଏ ସେଇଠି ପଡିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସେମିତି ପଡି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡି କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ନା। ମଣିଷ ଯେମିତି ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେଉଁଠି ପଡିଥାଏ ସେଇଠି ପଡି ରହେ। ସେଇଭଳି ଟାଣ, ସେଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଥରେ ପଡି ରହିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଠି ପାରେ ନା। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି, ଏଇ ଯେ ଅହଂଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇ ଯାଏ, ଜୀବ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟା ଦେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ତାର ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅହଂ ଆସିବ କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ ଅହଂଟା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଳେଇଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଅହଂଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇଯାଏ, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ, ପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଏ, ବିଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ଦକ୍ଷ ହୁଏ, କର୍ମଠ ହୁଏ, ପ୍ରେମୀ ହୁଏ, ଲୋକପାଳି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ଉଠନ୍ତି, ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମଣିଷର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ସେଇ ହେଇ ଉଠେ। 10 ଜଣଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରେ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରେ। ସେଇଭଳି ମଣିଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଜାଡି ଦିଏ, ସେ ହେଇ ଉଠେ, ବଢି ଉଠେ, ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ହଜାଇ ଦିଏ ନା କିଛି। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦିଏ ନା। ସେଇ ଯେ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଇ ସେ କଣ ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ? ନା, ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ସେଦିନ ଶିବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ କଣ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ? ନା, ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ହିସାବରେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଏହି ଏକ ମହାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ ହିସାବରେ ବିଶ୍ୱ ମଣ୍ଡଳରେ ସେ ପରିଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏକ ବିଶେଷ ମହାଭାରତର ମହାନ ନାୟକ ହିସାବରେ, ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେ କିଛି ହରେଇ ବସେ ନା, ସେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦିଏ ନା। ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ହେଇ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗଜେଇ ଉଠେ। ମଣିଷ ହେଇ ଉଠେ ବିଜ୍ଞ, ପ୍ରଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷ, ସୁଦକ୍ଷ, କର୍ମଠ। ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ନିଜେ ଆସି ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ ନା, ଗୋଡେଇବାକୁ ହୁଏ ନା। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି, ହେଇ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ବଢି ଉଠିବାର ସମୟ ଉଠିଛି, ଗଜେଇ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଦକ୍ଷ, ସୁଦକ୍ଷ, ପ୍ରଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ ହେଇ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଇ ସବୁ କିଛି ନେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମ କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ଯଜ୍ଞରେ ଆମମାନେ ଝାସ ଦେବା, ସେଇ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଇ ଉଠିବା, ଯେଭଳି ଆମମାନେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ରତୀ ହେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।